Salam alaikum, chapitre traitement d'image sous Python. Traitement d'image est l'ensemble des techniques permettant de modifier une image numérique afin d'améliorer ou d'extraire des informations. Donc, on a deux types d'images. On a les images vectorielles ou les images matricielles. في الكور بتاعنا هذا باش نشوفوا les images matricielles. Donc une image matricielle est une image numérique formée d'une multitude de points de couleur. كل point اسمها pixel. Les points هذوم les points de couleur هذوم اسمهم des pixels. Et représenté sur une matrice de x colonnes et y lignes. Donc les images qu'on est représentées sous forme d'une matrice. Donc فيها x colonnes ou y lignes. وكل كاز من الماتريس هذه اسمها بيكسل. Un pixel est caractérisé par sa position qui est indiquée par les indices colonnes et lignes de la matrice et par sa valeur qui code la couleur du pixel. كل pixel باش يكون عندها code للcouleur. Donc selon type selon le mode تاع l'image. إذا كان image couleur ou bien image gris ou bien image binaire. إذا كان image couleur كل بيكسل باش يكونوا فيها 3 valeurs. Valeur للروج, valeur للvert ou valeur للbleu. Image couleur. Une image en couleur est constituée de 3 couches. Une couche rouge, une couche verte et une couche bleue. Image RGB. Donc هكا علاه كل بيكسل باش تكون فيها 3 valeurs. Valeur le rouge, valeur le vert ou valeur le bleu. Chaque pixel est constitué de 3 éléments, un rouge, un vert et un bleu. Rouge compris entre 0 et 255, le vert kif kif et le bleu kif kif avec 0 et 255. Une image au niveau du gris, c'est-à-dire une image construite uniquement avec 10 pixels gris en portant du blanc pour aller jusqu'au noir. Donc les images au niveau du gris, le pixel باش نكون فيه valeur numérique واحدة برك appartient à l'intervalle 0 255. Image en noir et blanc ou bien image binaire, chaque pixel est représenté par un unique bit, 0 pour noir et 1 pour blanc. C'est-à-dire une image binaire, كل pixel باش نلقوا فيها يا اما الفالور 0 اذا كان couleur noir و 1 اذا كان couleur blanc. Installation de la bibliothèque PIL, Python Imaging Library. Donc, on a plusieurs bibliothèques pour manipuler les images sur Python. اخترنا باش نخدمو بالبيبليوتيك PIL. Donc كيف نعمل الانستالاسيون نتاعها؟ دونك باش نمشي للدوسي سكريبت في الدوسي بايثون نتاعي فين اني عامل الانستالاسيون نتاع بايثون. باش نمشي للبروغرام بايثون سكريبت ندوس سكريبت في الدوسي هذا باش نعمل كرياسيون d'un document texte. document texte هذا باش نكتب فيه الكوماند cmd نعمل انرجسترمون تاعي ونعمل موديفيكاسيون للنو local.bat. الدوكيمون تكست هذا باش نبدلو الاسم نتاعو local.bat. باش يقول لي si vous modifiez l'extension d'un fichier le fichier risque d'être inutilisable. نقولو oui. donc بعد نعمل الاكزيكيشن نتاع الفيشي نتاعي باش يخرج لي الفناتر لانفيت دو كوموند هذه. في الانفيت دو كوموند هذه باش نكتب الكوموند pip install pil. donc bien sûr البيبليوتيك نتاع البي سي نتاعي اللي تكون كونيكتي على الانترنت باش يعمل الانستالاسيون تاع البيبليوتيك. اون فوا عملت الانستالاسيون بعد نجم نخدم بها. كيفاش نعمل باركور الايماج بيكسل بار بيكسل؟ دونك
accès au pixel. Donc قبل فما quelques informations اللي لازم نعرفوها مع l'image. يعني كيف نعمل نحط الكورسور فوق l'image باش يخرجوا لي زانفورماسيون هذو، باش يخرجوا لي الفورم التيب نتاع ليماج شنيا، التيب تاع الفيشي شنيا جي بي جي، باش يخرج لي ديمونسيون 540 700 والتاع الديمونسيون هيكي 540 700 كيفاه تتقرا. دونك 700 ligne 500 colonnes. Donc nombre de pixels 540 fois 700. Nombre de pixels يعني 5 عندنا 700 lignes 540 colonnes. Nombre total des pixels هو 540 fois 700 égale 378 000 pixels. إذا نحب نعمل أكسي البيكسل، نعمل زوم ونحب نعمل أكسي البيكسل. باغ اكزومبل بيكسل هيك شنو نعمل امبورتاسيون للبيبليوتيك ايماج سو بيبليوتيك ايماج من بيبليوتيك بي ال لعملت الانستالاسيون بكري. ايماج بوان اوبن الميثود اوبن تاخذ الشمان داكسي فين موجوده الايماج نتاعي. pixel égale image.getPixel. Méthode getPixel applicable à les objets du type image. Donc, comme argument l'indice colonne virgule l'indice ligne. يعني في الكولون 200 ligne 250 l'intersection هيك عندي البيكسل هذه اللي هي تيب فيه 74 47 et 126. كيف تقرا التيب هذا؟ روز ايجال يعني خليت 74 من الروج وخليت 47 من الفير وخليت 126 من البلو. الريزلتا باش تخرج لو فيولي الكولور هذا اللي قاعدين تشوفوا فيه. modifie un pixel. Donc pour pixel x y p. Pour modifier le pixel en x et y, la couleur est donnée sous la forme d'une valeur numérique unique pour les images à bande unique. إذا كان نخدم على des images à bande unique كيما les images binaires noir et blanc et au niveau de gris، وقتها ال p كي تكون valeur numérique وتكون tuple. وقت اللي نخدم على des images à bande multiple image couleur RGB. Activité: générer une image avec un code RGB. Nous allons créer une image de dimension 400 par 300, c'est-à-dire 400 colonnes 300 lignes, en générant son code RGB, son codage RGB, c'est-à-dire en faisant deux boucles afin de parcourir pour chaque colonne chacune des lignes et indiquer les trois valeurs de niveau de rouge, vert et bleu de chaque pixel. Code Python, importation de la bibliothèque image, module fonction rendit module random, image égale image.new donc le mode new تاخذ deux arguments. le mode إذا احنا باش نخدمو على دي ايماج كولور نكتب RGB، إذا باش نخدم على ايماج جري نكتب الشان فيها لتر L، سينو نكتب شان فيها الفالور 400 300 400 colonnes 300 lignes for I in range 400 for J in range 100. Image.put pixel ij égale 223 109 220 for J in range 100 200. دونك لهنا ليماج نتاعي باش نقسمها لتروا بوند. البوند الاولى فيها 100 ليني عطيتها كولور الار فيه 123 الروج الفير 109 والبلو 200. دوزيام بوند من 200 حتى من 100 حتى ل 200 باش تاخد 194
في الروج و 247 في الفير و 50 في البلو. troisième bande خدات 119 في الروج 181 في الفير et 254 في البلو. Sauvegarde l'image avec le commande save et affichage avec donc je trouve l'image هذه. donc هنا غلطنا في البيبليوتيك هذه ما نستحقوهاش لهنا. دونك نمشي اكسي نسيت كما حكينا بكري الميثود البيبليوتيك راندوم ما نستحقيناهاش لهناك على ولينا نحيناها. deuxième exemple donc لنا image باش تاخذ chaque pixel فيها باش تاخذ الكولور 255 193 10 وباش السيركل اللي السنتر نتاعها 200 في الكولون 250 في اللينيا والريون نتاعها ايغال 100 باش ياخذ فالور من ليست 0 255 تشويس تعطينا فالور aléatoire من ليست 0 255. الفالور هيك باش نزيدها دونك في السيركل. دونك sauvegarde et affichage الريزلت باش تخرج لي كيف ما هكا. دونك هذا 255 193 10 تعطيني الكولور اورانجي هذا. وفي السيركل باش ناخذ فالور aléatoire 0 بين 255 تخرج لي نواري بلون. مرة ناخذ نوار مرة ناخذ بلون باش تخرج لي الماتريس هيك ليماج هيك. اكزامبل واحد اخر جينيراتور دو كود ابار. Transformer une image couleur en néo-degré. Tout d'abord, pour chaque pixel de l'image, il faut que ceci soit composant rouge ou gris, rouge ou vert ou bleu. Ensuite, là, il existe plusieurs formules pour calculer la valeur au niveau du gris, parmi lesquelles on trouve gris égale rouge plus gris plus bleu sur 3. La caractéristique d'un pixel de niveau de gris est que ces trois composants sont égales, c'est-à-dire rouge égale à vert égale à bleu. L'un, le passage من image couleur l'image au niveau de gris. هذه الإيماج couleur importation module bibliothèque image ouverture et oiseau.jpg avec méthode open, création d'une nouvelle image avec commande new, avec méthode new باش تاخذ comme argument L image au niveau du gris, donc تاخذ L et même dimension que l'image originale. Dimension ligne largeur et hauteur. Largeur le nombre de colonnes et hauteur le nombre de lignes. باش نعمل parcours for image length. donc parcours في les images نخدم بالبيبليوتيك image de la module PL. نبدا parcours على les colonnes for image parcours على RVB égale image.getPixel IG. donc باش ناخذ 3 couleurs rouge و vert و bleu نتاع كل بيكسل من l'image originale. باش ناخذ الفالور rouge و الفالور bleu و الفالور vert. باش ناخذ l'entier rouge plus vert plus bleu. باش ناخذ l'entier هيك يكون الجري نتاعي هو entier من vert entier من rouge و entier من bleu. modification l'image une nouvelle image avec tout pixel يجي نفس البيكسل باش تاخذ gris.
sauvegarde et charge. Donc l'image بتخرج لي l'image au niveau des grilles بتخرج لي كي هكا. به ثم remarque إذا لنا في الكرياسيون دون نوفيل ايماج ما حطيتش المود ال اللي هو ايماج au niveau du gris، حطيت RGB، حطيت مود RGB ديال ايماج كولور. اذا حطيت مود RGB لنا ما عادش نخدم فالور يونيك، لازمني نخدم تيبل. في الروج ياخذ جري، في الفير ياخذ جري، في البلو ياخذ جري، نفس الفالور اللي هم ثلاثة. هذه اذا لنا في ايماج بوان نيو ما حطيت ال، حطيت RGB ايماج كولور. دونك لازمني لنا ما عادش نحط فالور نيميريك، نحط تيبل فيه جري والجري والجري، الروج تاخذ الجري والفير تاخذ الجري والبلو تاخذ الجري. دونك التروا كانوا ياخذوا ميم فالور. فلتراج بار convolution. Beaucoup de traitements en modifiant les valeurs du pixel en fonction de leur pixel voisin. Donc, filtrage par convolution, je nbeddu le pixel en fonction de leur pixel voisin. Lorsque cette modification est identique à toute une image, elle peut être définie à l'aide d'une seconde image H qui définit les relations de voisinage. Donc, nous avons pixel, nous avons matrice, ça s'appelle matrice de convolution, bien masque. هذه الماتريس اوريجينال، هذه الماتريس دو كونفولوشن بيان ماسك. دونك بيان سور بوسك نحكو على لي فوازيناج، دونك باش نبدل اني بيكسل ان فونكسيون دو لور فوازان، دو لور بيكسل فوازان. دونك لي كونتور اللي جايين على لي بوردير هذم ما نجمش نعمل فيهم موديفيكاسيون. اللي نعمل لهم موديفيكاسيون هما دخل هذا. دونك إلي l'original égale à 1 والماتريس دو كونفوليسيون 0 4. دونك اللينيا الأولى 4 0 0، اللينيا الثانية 3 0، اللينيا الثالثة 0 0 موان 4. دونك لنا كيفاه تحصلنا عليها موان 8. دونك عندك 1 فوا 0 بليس 0 فوا 0 بليس 0 فوا 4 بليس 0 فوا 0 بليس 0 فوا 0 بليس 1 فوا 0 plus 0 fois 0 plus 1 fois 0 plus 2 fois moins 4. Le total est égal à moins 8. C'est un exemple. On a une matrice originale et une matrice convolue. C'est le masque ou bien la matrice de convolution. Donc, la valeur originale, naturellement. دونك عندنا 30 لنا، دونك لي بوردور بقاو هما نفسهم. 30 هذي كانت 30 كيف مشتو اللي بعد الكونفوليسيون. دونك 10 فوا 0 بليس 2 فوا موان 1 بليس 30 فوا بليس 0 فوا 30 بليس موان 1 فوا 20 et ainsi de suite. السوم تاعنا تعطينا 20. دونك بيكسل هيك كانت 30 باش تولي 20 بيكسل من بعد تولي 0 و ainsi de suite. ناخذ لي بيكسل انتر، لي بيكسل اللي عازلين على البوردور باش تخليهم كيف ما هما. فوالا. دونك يعني البيكسل en question هي x y هذي، جبدلها en fonction de la matrice de convolution هذي. دونك كالكي كيفاه يصير 0 x1 moins y moins 1, 0,1 fois x y moins 1, 0,2 fois x plus 1 y moins 1, x moins 1, 0 fois x moins 1 y, 1 fois x y, 1, 2 fois x plus 1 y, 2, 0 fois x moins 1 y plus 1, 2, 1 x y plus 1 et 2, 2 x plus 1 y plus 1. Code Python, importation de la module image, importation de la bibliothèque NumPy, ouverture de l'image en question, création d'une matrice de convolution, création d'une nouvelle image, même mode et même
dimension que l'image originale. Dimension est la largeur et hauteur de l'image originale. Parcours, donc for I in range 1, L-1, for J in range 1, 1. Donc, RVB égale 0, 0, 0, initialisation, trois variables, rouge ou vert ou bleu, initialisées à 0. For X in range moins 1, 2, ou for Y in range moins 1, 2. L'utilité de boucle for X ou for Y, et le parcours les voisins de يجي احنا البيكسل en question البيكسل باش نبدل فيه هي يجي اني نحب نعمل باركور للي فوازان تاعها للي 9 فوازان تاعها احنا باش نخدموا على دي ماتريس دو بروبوزيسيون d'ordre 3 دونك اني باش نجم نعمل الكالكيل هذا tel que انه 0 0 fois x moins 1 y moins 1 0 1 fois x y moins 1 et ainsi de suite باش نعمل الكالكيل هيك لازم نخدم à part les deux boucles I et J, j'ai deux boucles X ou Y, moins 1, 2, moins 1, 2. Chaque fois, R plus M1 plus X1 plus Y, image.getPixel plus Y, J plus X de 0, de 1 et de 2. Donc, il est rouge, ou il est vert, ou il est bleu. Donc, où le parcours I باش تاخذ 1 و J باش تاخذ 1 كيف ال X تاخذ moins 1 ال Y باش تاخذ moins 1 donc 1 moins 1 1 moins Y 0 0 1 0 0 fois get pixel 0 0 2 0 كيف ال Y تاخذ X moins 1 Y تاخذ 0 1 plus X 0 1 plus 0 égale à 1 1 0 1 fois 0 1 et ainsi de suite chaque fois le Y تاخذ valeur une fois Y وصلت ل 1 l'X تاخذ deuxième valeur et ainsi de suite donc هنا البيت pour faire le parcours des pixels voisins. Normalisation. On divise valeur de R sur 9, valeur de V sur 9, valeur de B sur 9. C'est une partie entière puisque nous avons donc les couleurs mais je les codages du couleur mais je coloriel donc regardez les une partie entière وهيك باش ندخل normalisation pour ne dépasse pas l'intervalle 0 de 65 modification de la pixel IG de la nouvelle image de l'image résultat sauvegarde et affichage donc pour M1 moins 2 10 95 moins 9 10 3 9 moins 1 donc l'image تخرج لي هكي ou 1 2 sur l'image تخرج لي هكي donc لنا remarque على normalisation permet de conserver un intervalle de valeur identique en entrée et en sortie donc احنا في l'entrée les valeurs اللي عندي entre 0 et 255 بعد الكالكيل هذه لازم لي valeurs يبقاو بين 0 و 255 donc هيك علاه قسمنا sur 9